संस्कृति परंपरा को नहीं आयोजित ऐतिहासिक चेलीतोड़ बालीजात्रा तीर्तोल सप्तम संध्यार विशेष सांस्कृतिक सभार विभिन्न प्रतियोगिता भाग नहीं विद्यालय स्तरीय छात्र छात्री मानू मानपत्र मेडाल और पुष्पगुच्छ दि सम्मानित कर सप्तम संध्यार सभार मुख्य अतिथि भाव सांसद विभू प्रसाद तराई जोगदी बेले मुख्य वक्ता थे पूर्वतन मंत्री प्रताप कुमार जेना। सम्मानित अतिथि भाव जोगदी पूर्वतन विधायक बीजेडी जिला सभापति प्रशांत कुमार मुदुली, जिला बीजेडी उपसभापति अश्विन कुमार दास, तेतुल ब्लॉक अध्यक्ष मनोज कुमार बेहरा, संख्यालघु सेल वरिष्ठ जिला सभापति अजमेर अली, रघुनाथपुर ब्लॉक उपाध्यक्ष देवाशीष त्रिपाठी अतिथि परिचय प्रदान करथिले, चित्तरंजन रथ एवं स्वागत भाषण प्रदान करथिले। अजमेर अली बालीजात्रा कमिटीर सभापति डॉक्टर रमाकांत भोई सभा परिचालन अतिथि मानक द्वारा प्रतिभा प्रज्वलन कर सभा प्रारंभ कर मंच में बहु गुणीज्ञानी विद्वान व्यक्ति विशेष सहित तीर्तोल अंचल बहु सांबादिक मान संबर्धित कर धन्यवाद अर्पण करते अमरज्योति साहू। संबर्धित संगीत क्षेत्र वाणी क्षेत्र श्रीयुक्त अश्विन कुमार दास महोदय मोर मान स्वाभिमान मो तीर्तोल मो गाँ मो ठिकणा मो तीर्तोल लिखी महाभारत माटी शुणाए तो जीवन संगीत हजार हजार वर्ष तलर जो ऐतिह्य रखी एवं सेठी जो व्यवसाय कारबार हो पारादीप जो बालीजात्रा हो पारादीप बंदर को भित्ति करी जिते शिल्प से बढ़ुची प्रकृति जो संभावना सृष्टि होती से अंचल को लेकिन चेलीतोड़ बालीजात्रा कला बेले ये व्यवसाय वाणिज्यिक दिग को जदि आम देखा प्रकृति में से अनुसार एक संभावना ये आपात अधिकंतु नाही बोले आम बुझुचे किंतु ता सत्वे से पुराना कौ दृष्टिकोण केबे कम नथिला कहीं मु एक कथा कहूचे ना आज समग्र ओडिशा जदि साहित्य क्षेत्र में कहार अवदान अच्छे ताहले होचे तीर्तोल माटीर जेतेबेले सिद्धेश्वर परिडा नामक जड़े चाषी घर पिला जेतेबेले माँ शारला कृपारू शारला दास ना परिचय पाइले एवं शारला महाभारत रचना कले विलंका रामायण रचना कले पंचदश शताब्दी प्रकृत में सी होती गंडकी पुण्य पुण्य जला समुद्र संगीता कुर्वन्तु ते मंगलम। मार्गशीर शिशिर भरा संध्या चेलीतोड़ बालीजात्रा रही आम मान समस्त उत्साहित करुँच आज आसन स्वागत करुच्ची स्वागतम सुस्वागतम श्रीयुत रमाकांत भोई महोदय बाम पास आसन अलंकृत कर न जानी जगतसिंहपुर जिलार गोटे चर्चित चेहरा ओडिशार जो चर्चित चेहरा श्रीयुत प्रशांत कुमार मुदुली महोदय पूर्वतन विधायक जगतसिंहपुर वर्तमान विजु जनता दल जिला सभापति जहाँकर परिचय आपण समस्त भल भाव जानती परमिशन दबा अनुमति पत्र दबु 1803 मसीह इंग्रेज मैंने ओडिशा प्रवेश कले 1947 पर्यंत
ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ 1940 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲେ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲେ? ଏ ଭାଷା ଅନୁସାରେ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଭାଷାର ଜନକ ଏବଂ ଆଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କିଏ ଗର୍ବ କରେ ତାହେଲେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ମାଟିର ମଣିଷମାନେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା ଯେ ଆମରି ମାଟିର ସନ୍ତାନ, ଏଇ କନକପୁର ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଯିଏ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଏଠି ଭାଇ ବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଆଜି ଆମେ ମନେ ପକାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚେଳିତୋଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଥା ଆସିଲା କେତେବେଳେ ନା ଚେଳିତୋଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ହେବା ପୂର୍ବ। ତେଣୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ମାଟିରେ ଆମର କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଶାରଳା ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ମାଟିର ଜଣେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭାକର ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଧରି କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଶାରଳା ଭବନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ କଟକରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ରତ୍ନ ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା କଟକରେ ଇଣ୍ଡିଓର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ମାନେ କେବେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ଯେ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମରି ମାଟିର ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଟିକେ ପାଳନ କରିବା? ଅନ୍ତତଃ ଇଏ କଥାକୁ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ପାଣି ପର୍ବ ନାଁରେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜରିଆରେ ଇଏ ସମଗ୍ର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।